Okay. Uy. Yung paper mo, sir. Okay. Sa Apple Watch. Apple Watch. iPhone yun. Hindi, MacBook. MacBook. Sir, Silk po. Okay. Sir, Indigo. Okay. Okay, Silk naman. Open ko na, sir. Okay, sir. Akala ko striking purple, hindi pala. Ganda. So pang ultra lang, hindi mo pwedeng ilagay dyan. Hindi. Pwede yan, sir? Pwede, pero iba yung size ng akin. 41 yung 41 yung. Kung 45 sana po. Dapat, sir, ikaw yung binidyoan ko. Oo, okay, sir, okay. Pa-physical check ako, sir. Okay, sir. Ito, sir, yung look mo. Ito muna naman yung lagay natin. Yes, sir. Yung original. So ito, glass. Yes, sir, sapphire. O, so parang mga relo rin. Hmm. Sapphire glass. Okay. So yung paglagay, sir. Paglagay, sir, ito dapat, sir, nasa taas. Okay. Nasa crown to malapit. So, dito mo siya lalagay. Push mo lang. Tapos may maririnig ka naman, sir, kung nag-lock na. Ayan. Okay. Ganun din dito sa kabila. Yun. Tapos isa pa na ibang kulay sa ang babae. Ayun, matigas pa siya kasi mga bago pa eh. Turn on ko na, sir, ha? Press and hold, sir. Press and hold mo lang. Tapos pair na natin, sir, sa puno. Okay, sir. So press and hold. Okay, then mag-start tayo ng pair. Low battery. Charge muna natin, sir. Okay, to continue, connect Apple Watch to its charger. So, may kasamang charger to, sir. Ayan. Okay. Ito po yung charger Okay. niya. Okay. Yun, ang charger niyan, sir, pwede sa lahat ng Apple Watch. Pwede po, pwede. Okay, universal siya. Ay, woven na siya. Yung akin kasi standard na ba? Na plus out. Sir, water resistant. 100 liters. Oh, so waterproof din. Meron din siyang kasing function na nag-vibrate siya para tanggalin mo yung tubig sa loob. So Ganun kahit siya. naka pang swimming. Ito may water power. Swim-proof siya, sir. Okay. Tapos magyuyug-yug na lang siya para... Ay, ayun, di ba? Ang water function, para lang hindi mo matamaan yung crown or like wag ano. Tapos kapag okay ka na. Ayan. Charge natin siya, sir. Vibrate Okay. siya sa loob. Yeah. Ayan. Okay. So, start pairing ko. Okay, sir. Ako na ba, sir? Yes, sir. Ako na lang taga-video. Pa-face ID na lang muna, sir. Okay. Okay. Tapos, yan yung sinasabi ko, sir, kanina. Para siyang QR. Okay. Scan mo lang. Okay. Left naman, sir, no? Yes, sir. Meron man. Full Kaya Apple. yung data ni sir ay sign in.
full Apple Ito yung ecosystem. blue. Kaya ko lang din sa'yo. Open ko na siya ra. Okay, sir. Okay. Yan, medium din yan, sir. Pero medium din. Okay. Ang Sapphire, sir, hindi siya basta-basta na Hindi na i-scratch. na-scratch. So, pero may mga nilalagay pa rin screen protector. Nasa sa inyo Wala naman, sir. sir. Pero may mga Preference accessories yun na siya. Meron naman, sir. Maglalagay kang passcode, sir, dito. Pwedeng later na, sir. Later. Don't add na lang muna. Pwedeng palakihin ng konti yung... Yan, sir. Yan, okay na Yan, yan, sir. sir. Sir, wait lang po Pumuna kayo, sir. Magsisiri ka dito, sir. Hindi, sir. Hindi. Don't use solder. No? Yes, sir. Set up muna to, sir. Later na, sir. Later na lang. Skip ko na rin muna Yes. itong activity, sir. Route tracking enable natin. Double tap, sir, just in case may tumawag, ganun mo lang. Para lang. madedetect sasagutin. niya. Opo. Ito, sir, set up later natin, sir, yung option button. Yes, sir. Shortcut kasi yan. Bali, preference mo na din yan. Yan, wait na lang natin, sir. Okay. Turn na agad, ang bilis. Sinawag daw siya ni Panya. Si Panya, tatamaan na lang sa ay, naman na siya yung Panya. Okay. Okay. Start natin, sir. Learn to navigate, sir. Dito, sir, yung... Para makita mo yung mga apps mo. Okay. Push mo lang. Okay. Back. Ganun lang din. That's all. Dito naman, sir, sa baba, control center po. Yan. Okay. Tapos back nyo lang din, sir. Ito, sir. Ito, sir, action button yan, sir. Means, Para, sir, sa ano nyo. 13-inch na MacBook Air na Scroll ko muna. processor, 10-core GPU, Sa action button, sir, siniset up siya. and 512 Gaya yung kanina. Yan. Pwede rin pang off. Bali, once na change of tayo ng kulay. Pero ikaw na, sir, mag-ano na ito. So, okay. Mag-set up. Para sa sariling preference mo, sir. Messages, sir, pumasok naman na yan. Alam ko. Okay, check natin. Ayan, yung mga Okay. messages mo, nandito na. So, pwede ka na palang mag-play. Kasi parang phone na rin talaga. Okay. So, yun. Suot mo nga kayo nila. Pakita natin yung itsura na Mga ba siya, sir, ha? Ayun nga pala. Search nyo na lang po mag-load. Okay. Gusto yung ligpit. Yeah, okay lang. Tama lang. Okay na yan. Hello? Ayan siya. Okay. Nagamitin nyo na, sir. Yes, sir. Pakayos ko lang itong